Ingat, sir. Number 1, Lusata. Okay, this is the game to watch. Shout out. Ating sa inyo ng Galio na Bobo and SB Rizzi. May number 1, Lusata from the 3-point territory to shoot. Nagawa, napunta kay Marcos number 45. Number 9, Babs sa number 24. Antonio, 2 laro sa number 10. Babs sa 3-point territory. Lanusa, 3 points. Number 1, crossing to midcourt. Pingaras Medalino to Binaro from the side. 3 points territory. Dinero, 3 points. Ayan, magang-maga. Umulan na kagad ng 3 points. Iba yung mga player natin, mga 3-pointer ito. Madalang dito yung mga 2 puntos. 12:45, Marcos Pams. 4-2. 5-3 seconds. Marcos number 45 scoring. Number 1, Lusata. Shout out kay Kagawa Diro. Binaro, from the 3-point territory. Bang! Ayan, umulan ng aga. Binaro, muna siya time around. Shout out. 2 puntos, balikan para sa kanya. Nakakita siya din aktuan. Intercepted by Antonio number 24 to Danilo number 4, 3-point territory. Tosok, Agawan. Napunta ngayon kay number 1, number 9, to Lanusa number 18. His edition to Antonio number 24. Hey! Parang volleyball spike lang. Kagabi, ang daming kutata. Dito shoot. Basket para kay Lanusa. Kagabi, ang grabe ang kutata sa player ni Dr. Placer. Ayan, Jimenez! Ayan na. Grabe talaga, ginagawa. Ginahungit. Bagaman lang kagabi. Number 24, Bingaras na number 20. Number 9, Santos. Number 24. Kaso Lanusa, from 3-point territory. Take the shoot. Lanusa, wala. Agad punta kay Jimenez. Jimenez, Bingaras na number 24. To number 3, Margaida. Bingaras na number 45. Hindi nakates. Napunta kay Santos. Kaso number 45, Marcos. Marcos. It's a foul. Number 11, Completo, ang record ni Mr. Binaro. May foul na, may puntos pa. First personal foul. Wala nang hahanapin pa. Parang Berbrand. Swak. Naswak. Danilo. Using the glass. Wala. Nakapunta kayo number 29 Jimenez. Pasa number 3. Number 20 using the glass basket. Number 20 score. Para kay Sagrada. Sagrada. Secret. Marcos number 45 from the center. Bingaras by Jimenez. Nakawala-mula. Napunta kay Santos number 9. Bingaras by number 14 to shoot. Santos. Turn around. Take over by himself. Pops. Wala pa rin. Napunta kay Binaro number 11. Solo para kay Santa. Simple basketball. 2 puntos lang para sa kanilang kupunan. Napunta kay number 45. Number 9. Santos. Sa foul. Number 29, Jimenez. First personal foul, Jimenez. 2-team foul for Uson. Pasok na po kayo, maraming upuan. Happy viewing ka. Frank Ramos, happy viewing. Uy, si Manay na isa. Sa Janes, happy viewing. Santos. Sa mga taga Umabayda, happy viewing. Number 1, Lusata. Intercepted by, ayun, napunta kay Lusata number 1. Number 3, take the shoot. To Jimenez. Lusata number 1, mabisay! Basket! Lusata, score. Number 1, number 18 Lanusa. To number 4, Danilo. Paso Lanusa number 18. Two shot. Binaro ngayon, mayawag na bola.
Binarot su Lusanta number 1. Lusanta, Bingar's by Danilo to Binaro from the side, 50 points territory. Binaro, 3 points! Umuulan talaga. Mula kagabi. Malakas ang ulan kagabi, pero umuulan din ng 3 points. Magkabilang tumunan. Binaro number 11. Number 1 Lusanta, ay lakas. Number 20, basket! Ayaw bawat ang dalawang kupunan, tuloy-tuloy ang puntos. Bawat isa, gumagawa. Santos from 3 points territory. Santos, 3 points! From downtown, sabi sa number sa likodan. Number 1 Lusanta, tusok para kay number 20, reserve lang sir. Number 24 Antonio to Galino, basket! Galino number 4 scoring. Number 1 Umahabol lang. Lusanta, crossing sa likod. Number 3 Marcaida to shoot. Marcaida, pag-side to number 20 Sagrada, basket! Para sa pangalawa. Tama po diba, Marcos. Sa gitna, bumaybay. Napunta kay laro sa number 80. Tuna mo na si Santos. Santos, 3 points, basket! Ay lalo sa email. Sorry lang. Muli sa live po, muli sa live. Happy viewing sa 11 na Matay mo ka-reserve sa nanonood. live. Happy viewing sa 11 na nanonood. 3 points, time out, Gallo, Dodo. Nalinom na mo, to number 24 Antonio. Happy viewing ko sa manager ng tropa ni Nai. 10 to shoot. Number 24 Antonio. Santos, Mavisenter to Marcos. Marcos, nabaga. Matigas yan. Ako. 45 scoring. Marcos. Number 20. Item 30 to number 3, Marcaida. So number 30, Noimo. To number 3, Marcaida from 3 points territory. Too short. Napunta kay Santos na unahin. Paso, number 45, Marcos. Bingaras kay Lusanta number 1. Marcos. Marcos, basket! Iyan na. Pinagamitan na ng lakas. Parang motulat. Iyon. Habang tumatagal, lalong tumitindi. Danilo, scoring. Time out. Luzon. Sabaw. Bola sa Luzon. Pagbuhay ko sa barangay captain ng barangay Dago in company. Number 11, Binaro from the side. Binaro, 3 points. Kahit saan. May naggrabe. Kahit saan. Sumisto, sigurado. Iba na, may tirang ito na. Marcos! Ay! Pusok! Tinapos na ni Steven si Marcos. Akala niya, shoot na shoot na. Yung pala, wala pa. Number 3, number 1. Basket! Nice combination kaya number 2, number 1. Lager na ngayon. Number 3, Marcaida. Marcaida! From the second pusok. Para kay Lusanta number 1. Lusanta score. Number 9, Santos.
Santos to dalirong number 4. Humagis. Wali. Dapat na kayo ng program ni Noibo. 50 segundos. Noibo ngayon. Noibo. Sumasigit set. Double tripper kayo na from the side. Toes wrong. Dapat na kayo laro sa 2 Marcos. Marcos. Solo. Santos sa unay. Bang! Iya. Ang bilis ng bola. Nahihilo na ang bola. Pinapatalbog, hinahagis. Ano ba yan? Sabi ng bola. Basta mga experience to. Dapat na kay Santos na unay. 20 segundos. Santos, nagmamadali. Dapat na kay Marcos sa unay. Basket! Last 10 seconds. Santos scoring. Basket nakasunod yan. 5 seconds. Noibo. Basket later. And for the first field, Sig Maestro. Second quarter na, second quarter. Mauli Galino, salamat din po sa Antonio. Antonio, signaling na play. Tunalino number 2. Back to Antonio number 24. To number 9, Santos number 3 points territory. Santos, 3 points. Scores Didlak. Scores Didlak number 1. Number 25. Napakalakas. Number 29, Jimenez comes to strong, follow to may patinaw. Number 25 scoring. Marcos. Foul number 29, Jimenez pushing foul. Happy viewing sa upat na nanonood. Joy Santa Rosa. Second personal foul number 29, Jimenez. First team foul for Oson. Basket first row. Basket pa rin, pangalawang hagis. 2 out of 2. Emaunting Lunat to number 13, Noibo. Noibo signaling the play to Gallardo number 7, Luna. Luna number 10, Paki Settle. Wala. Number 9, Santos. Heavy rebound to Marcos number 45. Parang Romo, ang bilis. Bang! Iyan. Kay Marcos, malaki pero mabilis. Number 13, Noibo. Noibo, so Gallardo number 7. Ay, lumabas ko madalas. Okay, number 45, Marcos. Ayan na. Tumuro lang. Dalino! Great shot. Yan mga player. Sa ilalim na. Hindi pwedeng pang ilipat. Number 13, Noibo. May aras may number 24, Tubayano. 10 to shoot. Pati daw, number 29, Jimenez. Foul. Number 9, illegal use of hand. Jusan, ayaw na sa may puno. Ayaw na sa may puno. Number 30, Noibo. First personal foul, Santos. Number 9. First team foul for Logo Galion. Notice, first team foul. Yapos ready. Parehas po. First team foul both teams. Basket. Dalino. To Antonio number 24. Antonio force pass to Dalino number 4 to Santos Samurai. Number 9 from 3 points territory. Lumabas. Sapunta kay Marcos Samurai. Yan. Sayang nakawala ang bola. Lumabas din sa hagis ni Mr. Santos. Number 1 Los Santa. To back to number 1 Los Santa. Number 7 Gallardo scoring. Santos number 9 Calvin number 24.
Number 24, San Antonio. Bengaras by Gallardo. Pass to number 25. To number 4. Back to number 45 from the center. Sensation. To number 18, Lanusa. Lanusa bombs! Basket! Lanusa is scoring. Number 1, Rosanta. Crossing sa midcourt. Napunta ko na lang ngayon number 7 sa lalim. Gallardo Jimenez, so strong. Lanusa na muli dito number 24. Paso Lanusa, nakawalang mula sa kanya na iwan napunta kay Jimenez. Tulong Santa naman, back to 1959 Jimenez. Galino. Galino number 4. Paso number 24. Ay, nakawala mula kay Marcos. To Lanusa na muli dito. Pass! Lanusa! 3 points! Iba na ang may bilis. Number 7 Gallardo. So number 10 Luna. 10 to shoot. So number 1 Jimenez bounce. Turnover. 7 celebrate. Number 7 out. Being replaced by number 20 Sagrada. Number 10 Luna. Being replaced by number 11 Dinaro. Gagaling ka sa break. Number 4, number 24. Intercepted. Ay. 11 to shoot. 11 to shoot. Baru lang sa number dito number 45 Marcos. Marcos, bater sa whistle. Foul number 20 Sagrada. Toting foul. First personal foul. Ha? Okay, sabi ko na. Number 1 to number 20. Number 20. Wala. Napakalakas. Dapat na kulang kay number 24. Number 24 to number 9. Basket. Nice combination by number 24 and number 9. Antonio Santos. Number 1, Lusanta. To number 25. Patitaw. To stroke. Dapat na kulang kay Marcos number 45. Marcos, tignan natin anong gagawin. Ay! Boom! Ayan ang player. Okay, foul. Rupisi foul. Number 45. Patitaw out. Markay na number 3. Halatang halata. Kitang-kita sa CCTV. Malinaw na malinaw. Parang hinibra. First personal foul, Marcos. Toting foul. Lutings. Jimenez, ang ganda! Ang ganda! Kami ito naman. Respect din. Ang waiting. Sa ilalim, bumaybay. 10 to shoot. Institution to Danilo. Number 4 scoring. Number 1. Number 1, Rosanta. Institution to Binaro. 3 points. Time out. Bobo Galio. 5 lang ang player sa Miguel yun. Wala silang kapalitan. Ako na kay Rosanta. So number 29, Jimenez. Basket! Foul number 1. First personal foul number 1 Rosanta. Rinsing foul. Rinsing foul Puroso. Danilo number 4. Magandang pasa kay Santos sa gitna. Ayan, may kasama pang bonus.
Basket. Foul number 29. Jimenez. Legal use of hand. Happy viewing sa Third personal foul. Jimenez. Jimenez out. Number 20. Trudis Kulit. Francis Flores Labaw. Sige, ikaw na tayo ulit mo. Ada. Una mo ha. One minute. Nakabilo kita. Ada si Basti. May apple. Number 1. Ano ba to sa? Number 3, Marcaida from 3 points territory. Wala, napunta kayo ng Bunay. Santos, intercepted by Ginaro na may pass to number 24, Antonio. May pass to number 4. Number 4 to number 24. First pass to Lanusa, number 80. Lanusa, speed move! Wala! Napunta kayo ng Bunay sa number 20. High pass to Ginaro, number 11. Konting na makawala ang bola. Ginaro, wala! Napunta ngayon ang bola kay number 24. Cross pass to number 9. Number 9. Cross into record. Yes, in the glass. Basket. Sa foul committed by. Basket. Foul number 11. Binaro. Reflex ng Vicente. Bonus pa yan. Lamang ang Galion Sen 7, 43-50. Oh, plus 5 to. Number 20. Number 2. Marcaida. Ang Galion Ingat sa Antonio. Basket para kay number 2, Marcaida. Ito ang gumagawa kabog gabi. Gumawa ng maraming puntos. Number 24, tunang ulitin laro sa from 3 points territory. Napakalakas. Napunta kay Dalino. Follow through. Wala pa rin. Napunta kay number 3, Marcaida. Pass to number 1, Losanta. Losanta to Binaro number 11. Basket. Using the glass. Ang galing gumamit ng banda. Number 9, Santos to Lanosa. Body contact. Foul number 1. Pushing foul. Losanta. Second personal foul number 1. Losanta. Pursue. Basket. Ade ni sa Mobo Business Center sa Nicholas Laguna. ready. Sa Laguna ini sa Laguna. Isang puntos dagdag para sa kanilang pupunan. Napunta kay number 1. 3 points territory. Too strong. Napunta kay Lalosa number 18 to number 24. Number 24, signaling the play. Bumabaybay. First pass to number 9, Santos. Sinagi 3 points territory. Napakalayo. Number 3, Marcaida, Bingar sa Antonio. Marcaida to number 80, Sagrada. Santos number 9. Yossi Biglas, Ragawa, napunta kay number 11, to number 1, Losanta. Losanta to number 20, Sagrada, basket. Sagrada scoring, Dalino to number 9, Santos to Marcos, basket. Galingan ng pasahan, ang bilis. 1 minute flat. 1 minute flat remaining time. Number 3, Marcaida crossing sa likod, Bingaras kay Antonio. Number 3, cross pass sa Binaro, sa 3 points territory. Wala. Kumantos na. Sagrada! For the third time around, Sagrada gumagawa. Number 9, Santos. Santos, tingnan natin anong gagawin. Ayan, foul number 20, Lagor. Illegal use of hand. Illegal purple. First personal foul number 20, Lagorta. Number 9, Santos from 15-foot line. First through. Walay. The first ready for the second one through by number 9, Santos. Ibay nating batet. Pangalawang hagis, swak na swak para Urban. Sarap sa umaga.
Astig na kapi, Aros. Lusada, to number 3. Markaida, top by number 4. Ayun, nakuha pa rin Binaro. Ay, sayang. Natap ni Santos Samunay. Di ba na matatangkad, laki sa gatas, kaysa laki sa lubog. Ayun, nakagawa sila. Napunta kay Lanusa ng buwitin ng bola. Lanusa! Para sa Better! Yun, shoot na shoot. Tapos, Set to shoot. Nama ketiga kita number 24. To number 9, Santos langsung Lanusa number 18 from the defense territory. Number 20, number 6. Bengaras by number 4, Dalino, pass to number 11, to number 3, Markaida, Bengaras by number 24, Markaida, pumps to shoot, palo pa ba yung Lagulta, wala pa rin, napakalakas, napunta kay Sagrada, number 20, Dagdag putus para sa kanilang nakupunan. 2 putus, bawas sa kalamangan. Foul committed by number 6. Banag Regents, number 6. Number 11, number 4, Dalino, number 9. Santos to shoot. Punta bola kay Laguna. To Binaro. Binaro to number 6. Number 6, Umaling. Top kay Marcos. Intercepted by number 3, Markaida. Spin of Markaida number 3. Hesitation to number 20, Laguna from the center. Naging balik. Dalino number 4. Score is nilang at 57. Parang kailan lang. Number 11. So number 3. Number 6. Napakabilis. So number 3. Markaida. So number 6. 0-0. Basket. Sisligo na po tayo mga kaibigan. 59-57 count. Turbine sleep by Risky. Foul number 20, Sagrada. Loss to Lagun out. Second personal foul, Sagrada number 20. 2-team foul for Misty. First rule, basket. Jumper, swinging. Number 9, Santos from 15 to 9, 2 out of 2. Scores did lang pa rin for the second time around, 59. Number 6, Manang. 10 to shoot. Cross pass to number 6. From the center, Wali. Dapat na kay Santos number 9, to number 45. Marcos, dapat kabilis. Hey! Foul number 11. Defing foul. Sinatabi sir. Okay na, sir. By the side. Galian ka number 7. Third personal foul, Binaro. 3-team foul. Tulo na po. Waran kabaliwan ang galyon. 5 lagad sila. Tulo na po, tulo. Niya na ang pantulo. Basket. Frank Ramos. Naka-record man. Nagpakit. Nakikita galing sa Janes. Si Manay na isa. Oo. Santos, side rebound. Number 18, Lanusa. Number 4.
Number 4, Dalino. Wala. Agawa. Napatangay number 6. Manaag Bigaras by number 24. Antonio. Manaag ngayon. Row number 3, Barcaida. Atip. Replace territory. Wala. Napatangay number 9. Number 4. Number 4, Dalino. Bigaras by Barcaida number 3. Tulanusa number 18 from Replace territory. Napakalakas. Side rebound. Number 3, Barcaida. Cross pass to number 6. But there is a whistle. It's a foul committed by number 4, the illegal use of hand. Third personal foul. So Mr. Referee, number 3 out, number 30, Noibo coming in. First team foul for Galion. Number 30, Noibo, wali. High pass, Santos to number 4, Dalino, basket! Para kay Dalino. Dagdag puntos para sa kanilang anggulan. Simple ang basketball. Number 11. 10 to shoot. Number 29. Gallardo sa ilalim. Pumps too strong. Napunta kay number 24, Antonio, bumabay-bay. Tumagod siya. High pass to number 4, Dalino. Pass to number 9, Santos to number 18. Basket, Lanusa. Iyan ang mga pasahan ng bubulis. Hindi mo na makita kung nasaan napunta yung bola. Manaag number 6 to number 11. Binaro from downtown Malay. Napunta kay Marcos. Marcos number 45. Nakawala bola. Foul. Foul number 45. Kaya Galion Modo. Number 7. Number 3. Number 3. Number 1, Luzon. Nabigas by number 24. Number 30. As number 1, Luzon. Number 3 by territory. Toto. Tapos na kay Binaro. Binaro number 11. Basket! Dagdag putos para sa kanila. Happy viewing sa mga 61-65 is the count. Number 11 to number 1. Number 11, Pinaro from downtown. Malay. Number na kayo sa number 1. Intercepted by number 24. Antonio, long run stingin. Pass to number 9. Santos. Santos, Consensimito. Santos. Ay! Intercepted by number 30. Pass to number 1. Lusanta. Anong nangyari? Napunta kay Dalino number 4 ang mula. High pass to number 18. Lanusa. Speed move. Iyan! Galawan ng mga magagaling. Pagkagaling talaga. Yung mga speed move, paikot-ikot. Number 39 to minutes number 59. Wala na. Foul number 4. Second personal foul, number 4, Dalino. 3-team foul for Galion. Mobo. Intercept na rin yung Santa. Isang foul. Santos, number 9. Gallardo, number 7 out. Being replaced by number 20, Sangrada. Number 1, Luis Santa from 15-foot line. Second personal foul. Warning for penalty. Basket. 64-67 is the count, 3 points lead by Bahu.
Antonio signaling the play to number 9. Number 9 Santos. Sumabit. Foul number 1. Los Santa. No foul, no penalty. Kamu po ang penalty. Ganyan. Oh, warning pa lang. No out, number 3 Margaida. Okay, bola sa live. Ten to shoot. Nice. Foul committed by number 29, Jimenez. Kaya na. Warning. Warning for foul out. Number 29, Jimenez. Amo pala. Oh, sige na. Bawal number 29, Jimenez, number 1. Number 11, Binaro, Bingaras by number 18. Jimenez. Bounce, so strong. Apat na kay Santos, number 9. Santos, Sudalinog, number 4. Number 24, to number 4, pass to number 18, number 18, talo po kay Galino, basket. Bawal number 11. Number 1, Lusata, Magis, napakalayo, Marcos, Siley rebound, number 45, to number 9, Santos. Oh, Santos, tingnan natin anong gagawin. Missing the window basket. Number 3, Margaida. Highlight by number 9, Santos. Pass to Lanusa, number 18. Lanusa. Ang galing. Time out. Puso. Risky. 2 minutes balik tayo. 64 count. Bowling number 20 to number 1. Number 1 Lusanda to number 20. Number 20. Number by number 4. Rustipol. Number by number 24. Antonio Zubdalino. Basket. Nice combination by Antonio and Dalino. Number 20, Gallardo. Ay, nakuha ni Santos. Pass to number 24. Antonio number 25. Marcos! Nalanganin pa pero shoot pa rin. Eh, parang tumagilid tumihaya. Iba ang basketball para kay Marcos. Binaro! 3 points! Bawi agad ni Marcos. Ang dalawang puntos. Yung malakas. Timing yung pasa. Pati yung tira, timing. 1 minute flat. Santos. Pass to Lanusa number 18. Lanusa Bingaras by Marcay na number 2. Pass to Antonio. 30 minutes po ito sa ako Google tape. Antonio Lanusa number 18. Bang! Yan mga layup, pamugas-mugas. 30 seconds. Mabay Margayna. Walang tawag yan. Symmetrical spot. Foul number 45, blocking foul. Ano mga landing spot. Third personal foul. ito na. Lamangan Galyon. Basket. 14. Number 3.
Walay. Napunta kay Santos Abunay. Nagawa ko. Bypass to... Natuturo doon. 21 seconds. Sabang lusan ka ng 1. So, Margay na naman 3. Margay na. Margay na sumalaksak. Wala. Save ball. 14 seconds. Last 10 seconds. Antonio. Basket. 5 seconds. Binaro. Humagis. Napakalakas. Ayun. Ayan. 68-84 ang score. Ang pinamar 1 versus Barangay Loco. Second game, True Palinay versus Activate. Ang mga natin boss. Nagdabla ko mga pasalamat sa mga natin mga representative. Hali po sa India. Back to the building. Ating Freyo. Na. Miuska. Habang ito ball. 10 to shoot. Ibigay siya ng screen. Nakapunta kay number 4. To number 9. Humagis. Walay. Nakapunta ang ulagay. Kaya nalam na. Napunta sa labas. Balik-balik ko sa number 5. Sa number 24. Antonio. So, number 9. Top to number 18. Lanosa. Bingaras by number 1. 10 to shoot. Lanosa! Ay! Lumabas! Paano pa ba Marcos sa 45? Marcos scoring. Number 20. Or number 1. 10 to shoot. Baba pa. Foul number 24. Antonio. Third personal foul, Antonio. Third. 10 to shoot. First personal foul, Antonio. 5 to shoot. Tawag 45. Nalinog sa ilalim. Galing pasa, oh. Galing ng pasa. Yung mga pasahan. 20 na lamang. Binaro, number 11. Wala. Nakapunta kay Binaro ulit. Nakula. Nadugutin siya. Yan, mga palusot. Lusata, wala. Nakapunta kay number 18. Lanosa. Lanosa. Ano lang? Foul number 1. Illegal. Yusuhan. Sino tabi, sir? Number 11 out. Binaro. Number 30 coming in. 20 ang lamang. Tinamang Bani, panukulan foul out. nadamusin ng player. Lusanta number 1. To shoot. Marcos, binabita na ng banda. 22 na lamang. Brook cup sabi sa ito, power cup. Oo. Wait movement, foul number 45, blocking foul. Running for foul out, number 45, Marcos. 13 foul. May mga hindi naka-establish. Hindi naka-establish. Kung naka-establish, pwede yun. Kahit naka-hands up, gumalaw. Wala? Nakaman. Napunta kay Galiano na Sagrada, number 20. Napakataas ng basa, sayang naman.
Dapat na kay Lalosa. Number 24. Ayan, signaling the play. Ikot muna ang bola. Sabi Time niya. to shoot. Number 45. Bingaras by number 50. Marcos, anong gagawin? Sa foul number 20. Sagrada. Third personal foul Sagrada and 2 foul for Olson. Risty is big. 69-19 score. 7 minutes pa sa fourth quarter. Una mo ka man sa punpang labang. Tayo ng bayad. Hindi po na sa pantalon. Wali. Jumpers, swinging. Basket. Matibay sa talmuhan. Bawat yung number 29 sa number 1. Post pass to number 3, Marcaida. Double 15. Na-double 15 siya. Malalaki ang mama. Napatakay na lang sa bola to Marcos. Marcos, sumiglaw. Basket. Tambak na. Ibigay niya sa number 29. Bounce. Soso. Napatakay na number 4. Kalma lang daw. Kalma. Post pass to Santos sa 1. So, number 18 na Rosa. So, number 4 na Lino. Time to shoot. Dalinang to na lang sa sulong. Sulong! Basket! Kala ko sasalaksak na. Reserve po sir, reserve. Kala ko sasalaksak na eh. Number 1. Number 2. Time to Marcos. shoot. Marcos. Napunta kayo ng 45. Talanganin siya, balik tayo. Sabi na, namuwi Time to ng shoot. 54. Antonio. 5 to shoot. Oh, Buster nakasunod yan. Hinagis. Okay, good goal. Goal sa line. Napunta kayo ng 40. Goal. Wala. Foul Antonio. Number 24. Pinakalat. Time Pinakalat ang tempo. out. Risky. Also. Time out. Bootings. Mali. Napunta kaya number 11 sa number 3. Number 3. So, number 1 sa lalim. Sumagot set. Basket. Lusanta is scoring. Number 1. Five Number minutes na. 24. Paso na daw sa number 18. Lanusa. Siyang nagtutumon ngayon. May aras by number 11, Pinaro. Lanusa. Tingnan natin anong gagawin. Sa block. May mga exhibition. Lanusa. Talaga naman. Pagbangon talaga tayo sa ilalim para kay Lusanta. Time out, Galion. Once again, thank you very much po sa ating representative ng MDRRAO, Mr. Rosaris and Mr. Basit. Salamat po. Time to Sa shoot. pagkakaway, bukas hanggang sa susunod ng mga araw, kailangan po yung precision dito sa business center. Habang may palaro, kailangan kayo. Butata pa rin ang inabot para kay Jimenez. Kala ni Marcos. Ayun, sa bayan. Unsportsmanlike foul, hindi pa nakatawid boss. Walang dipinsa. Unsportsmanlike foul. Number 9, Santos. Ayun ang buwan. Tawag dyan. Sayang kasi, walang dipinsa doon. Hindi pa nakatawid. Advantage point yun. Unsportsmanlike. Basket. Dalawa. Hagis. Isa pa.
Yan ang mga dapat nating i-anticipate yung situation na yan. Kung crucial, kawawa si manager. Yan. I-lead mo natin ang mga ganyan. Kung hindi kaya, hayaan natin. Huwag natin pilitin. Kapag may kapaul, sayang. Kung crucial, malaking kawalan. Number 1, Losanta. From the Boys Territory, Tisho. Napunta kayo ng Martin Luna. Luna, may nga respeto nyo to sa Marcaida. Lays up! Basket! Number 2, Marcaida Storm. Malaking bagay sa ating mga manlalaro na alam natin yung rules and regulations. Number 10, muntik na. Shoot, number 45, Marcos. Ayun. Foul number 3. Unang good team, Marcaida. Minutes and 34 seconds remaining time. 77-95 score. Third personal foul, number 3, Marcaida. 3-team foul for Oson. 3-team foul for Gallo. 2 teams. 3-team fouls committed. Ayun. And sportsmanlike foul number 11. Ayan ang mga depensahan kasi minsan. Minsan sa depensahan na hindi na nalalaman, di ba na ang nagagawa. Warning Binaro, iwan mo na. Score 77-97. 20 ang lamang. Okay na. Dapat mo, Dalinog. Clear the man is wet. Number 11. Or number 3. Number 3, Marcaida. Marcaida. Brace up. Pusot. Dapat na kay Jimenez ang bola. Jimenez, pingaras may number 24. Yeah, sa foul committed by number 24 and 2. Pushing foul. Third personal foul, Antonio, and warning for penalty. Gallo. Losanta sa ilalim. Luta tayong inabot. Gallardo. Ay sa Gallardo. Wala. Napunta kay Santos Samunay. Santos. Paso number 18. Lanusa. To Antonio number 24. Bulgaris way number 1. 10 to shoot. Number 18. Goes pass to Marcos number 45. Bulgaris kay Sagrada. Marcos. Lanusa. Humagis. Basser. Better goal ball. Goal is alive. Napunta kay number 1 Losanta to number 11 Pinaro from the Boys Territory. From downtown to Wale. Napunta kay number 9 Santos. Close pass to Eden. Ay, solong-solo. Ayan na. Sayang naman. Kung yan lang ang oras na dapat ipanalo. Tapos na. Sayang. Palo through by Sagrada number 20. Palo through by Sagrada. Basket. 79. 1 minute 50 seconds. 79 is given is the 10 to shoot. Agad po ni Marcos. Pass to Lanusa from Boys Territory. Lanusa, 3 points. Is the count. 79 against 79. Number 24. Ang ganda ng puntusan. Karamihang hagis ay 3 points. Walang paltos. 10 to shoot. Number 18 Lanusa. Number 24. Basar na kasunod. Dalino. Binali pa. Walay. Dami na kay Minaro number 11. Pass number 3. 1 minute flat. 1 minute flat, minute 9.
Time out. Gal. Kaya na lang, Gal. Wala na sila. Score 81-100. 19 ang lamang. Anong 58 seconds na lang. Wala na po. David na. Ayun. Number 24, cross pass to number 45. Time to shoot. Nag-aantay na lang. Nag-aantay ng oras. 5 to shoot. Ayun, 24 seconds violation. Turnover. Kaya nga, inubos lang yung 24 seconds. Wala, inuubos na lang ang oras. Yes. Umabis, Lanosa, napunta. Foul out. Okay na. Congratulations to the winner and also to the loser. Better luck next time. Sa Bulls, thank you very much. Bukas na gabi, huwag niyong kalimutan, pumunta kayo dito. Lanusa first player po. Lanusa. 81-100, dami na ni-score. Shout out sa 5 million viewers ni Mang Jose.